Erade asumdwe enka mu nyinaa sɛ ɛna nso biom yaka yɛntoma bɔ ano na healing stream dwumadie no nso mene mmienu ɛpene so na yɛtie ayaresa tumi a ɛfiri Yesu Kristo mantampie ne mu ɛma mene mmienu fa ahodie. Ɛna ɛtifi asɛm a mepɛ sɛ yɛdi ho nkutahodie ɛne sɛ Yesu Kristo ɛbae sɛ ɔbɛda Nyankopɔn asɛm dawuro akyerɛ yɛn. Saa bere koro no nso no nam asɛm ka no so ɛsɛ yarewa nyinaa. Yesu Kristo ɔno ne Onyankopɔn ba a wasra ne wo ɔbaeɛ nso no dwumadie no ɔde si n'anim tee ehunu sɛ agya no ato nsa frɛ ne sɛ ɔmmra na ɔmbɛbɔ n'asɛm dawuro ɛnkyerɛ ahiafoɔ. Ɛnyɛ no nko ɔmpɛ mu ɛnka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmada mpokyerɛ mu nso bɛnya faahodie na wɔmfiri saa afidisum no mu. Na no korakora no ɔde ayaresa abrɛ deɛ n'akoma aboto na ɔde ihunumu abrɛ deɛ ɔno nso n'ani afira sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'ani bɛte. Ɛne wɔn nso a ɔbɔnefoɔ no de ɔhaw ahyɛ wɔn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛfiri wɔn mu nnommumfa mu. Ɛsiane sɛdeɛ Luka kaeɛ no ɔse Yesu Kristo Onyankopɔn te asefoɔ no ne favor ɛnya aba. Yesu Kristo wama kɛkɛ mpo sɛ ɔbɛsa yarewa nyinaa o. Ɛnyɛ yarewa nyinaa kɛkɛ nti na ɔbaeɛ nso sɛ ɔba na wabɛgye yɛfiri yɛbɔne mu sɛdeɛ Matthew asɛmpa ti baako kyɛmu aduonu baako ɛɛka no. Na ɛnam asɛm ka no nso so no ɔde ayaresa prɛko pɛ abrɛ ne mma a ɛtete ɛhaha ɛhunu amane ɛwɔ Onyankopɔn nkronkron tumi mu. Mepɛ sɛ wohyɛ no nso sɛ wokan Matthew asɛmpa, Marko asɛmpa, Luka asɛmpa ɛne Yohane asɛmpa no a ɛma yɛhunu sɛ Yesu Kristo baeɛ no asɛmpa trɛ dwumadie no mu no ɛdu baabi no wɔn a na yarewa ahodoɔ afa wɔn nyinaa baa ne nkyɛn ne wɔn a ɔhaw ɛdo so wɔn no ebi wɔ hɔnom a ɔkasae na bere a ɔka n'agya asɛm no wɔn nya afaahodie. Ebinom nso wɔ hɔ a ɔtene ne nsa ɛde ka wɔn. Ebi nso wɔ hɔnom a ɔso wɔn nsɛm ɛma wɔn sɔre gyina hɔ. Ɛna ebi nso wɔ hɔ a ɛnkanka wɔn a ahohommɔne ahyɛ wɔn ma na de wɔn atu afiase no ɔkasa sɛ ya na ɔka agya n'asɛm wɔ tumi mu a deɛ ɛba ne sɛ mponkyerɛ ɛne nnommumfam nyinaa ɛsanesane na afei wɔn anya faahodie prɛko pɛ. Ne sɛ nti ne sɛ ɔno Yesu Kristo no ɔwɔ tumi ɛwɔ yarewa nyinaa ne adamu ne ahohom nyinaa so. Nti wohwɛ a ɛwɔ Marko asɛmpa ti baako nkyekyɛmu aduonu nkron kɔpem aduasa baako no ɔse hwɛ nea bɛka kyerɛ ne sɛ
Simon Peter nasiba entiapo den on tiapo ni senti ni say omu na fever edenato mpem wenyamere oye edam mpem ontumi nya hwe enti o meka kire ne se ya pe ena oni Peter ne asuafo no eba na se fie ho ena Bible say osa Peter na se bayi yadi o si Bible say na munum ho a osole sum Yesu Matthew di o ka kire ye no o ka kire ye say Yesu Kristo no no so hobi o de ne saka Peter na se ba no Marko so di na o kan ye o si so ne nsam no ka kire ne so sole gina ho no sole gina ma na ho to no ena Lucas e ka kire say Yesu di o kasa kire fever no e 3 day no na 3 day no etukoye enti hwe se di obi asi hu na e pa kire yen say Onyankopon ti asfo no okwan ahodo bebre so a ofa so a ode sai yarwa enye no nko yehia de ne ebisa de nyina okwan ahodo a ofa so ye enti enam sa nhihya ahodo yi sui me mo ate ase se wagya wo soro do oye we are suffered Jehovah Rapha no asama o ka kire me no mi no ne se se de ho beto no so na ye hu nakwan ahodo ne nhihya ahodo fa so a oye ne no ma dia enie na wiehemu asama wo ho ne se de wakaso ba ye obere mu no obeye wani kyewie peye enti onyameti asefo no e ka kire me no mi no se be mere kakra ni de na ede wato hunamere yawo ohawmu ateti mu a wako woni padua ni mo eda so a ejiji wo no o si wetie wo mpai bo a wabo abo no isanso no utie ejidifuo mpai bo sede Yakubu kan ye no o si o ti ni di mpai bo a emu oden no o si Nyankopon eti na ye nwuma bibiri ebi ameka say nada ayar some pass and I say ni peduano tigese ajuju ayemre but me person me catch us and it does want to say and I hint some want to say akudie no nkunimdie ashasi esi isanze waya sabre edu Onyankopon ti asofo ba Yesu Kristo do tene ne nsa sabre yi ewo wo so na de oka kire wo se gi waya resa ewo nkrunkru tumi mo isanze medu se ese so sori gina wana mo so na odi ahurusie isanze Onyankopon oya resafo do sabre na hon konkron ede ne se kam Onyankopon ehwie no konkron ho odin egu so isanse mere dua wapene so obeto na ni mu akire no ma wo wahia de nyina no de fa hodi a enka bi abrewo isanse de odobonefo ne hwehwe nyina no
die ɔyɛ ne sɛ ɛnɛ day ɔmo ate aseɛ sɛ ɔmo gyina tuo nyinaa ayɛ kwa onyame te asefoɔ no ɔyɛ woyɛ sɔfoɔ no saa bere yi na ho nkronkro tumi ɛma wo honhom nkwagyeɛ wo kra nso ɔma n'anya ɔgyeɛ na wo dipadua nso anya ayaresa sɛ wohwɛ mu paa de a na kyerɛ sɛ kristosum ankasa no ɛyɛ kristosum a sɛ wogye yesu di a biribiaa wohia biaa ɛwɔ saa gyidie no mu megyina onyankopɔn asɛm tumi mu a ɔnam luka so kaeɛ ɛwɔ eti na nkyekyɛmu ɛde wɔtwe kɔdunkron no a ɔkae sɛ ɔbaeɛ sɛ ɔbaa bɛka n'agya asɛm sɛ wo nkronkron wɔ no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɔda no mu mfam bɛnya fa ahodie ne ayaresa no megyina saa asɛm no ɛtumi so ɛna ɛnɛ den meka kyerɛ wo woyɛ onyame nkronkron ahoɔden mu sɛ wohaw ne watetee wo gyidi atɔ apiti wo nipadua ayɛ mmerɛ ama sisi a wontumi nkeka wo ho yaw a wote ne wo tim ɛbɛpem wo n'ase ɛnɛ onyankopɔn asɛm a wabɔ ne dawuro ama wate saa asɛm yi ɛmmra wo nipadua mu ɛmmra wo akoma mu na mfafa ahodie mmra wo meyi apayɛ ɛma wo sɛ saa bere wobɛsɔre na wadi awurisie ɛwɔ yesu din mu onyankopɔn kronkron mframa ɛmmɔ mfa wo so ne mfa apɔmuden mmra wo saa bere mpɛ sɛ wo ne mebɔ mpayɛ ne yɛn nyinaa gye tom sɛ onyankopɔn ɔyɛ ɔsorosoro nyankopɔn no ɔno ankasa nhwie na yaresa ngosra engu wo so ɛmfa ahoɔden ɛmfa kokoduro ne mpagya wo gyidie megyina yesu kristo din mu ɛhyɛ sɛ yesu kristo mantampeɛ no saa bere yi ɛmmra wo nipadua mu na deɛ ayɛ yaw deɛ ayɛ korankorɔ yadeɛ a yɛse dɔkta se ɛnyɛ yie mmerɛyɛ a yɛde ehu ɛne ehu a yɛde kɔ owuo mu abrɛ woɔ w'ani da so asa ɛnɛ megyina yesu din mu sɛ ne nyinaa ɛto ntwa nɛ ɛwɔ jesus christ din mu ɛnɛ megyina ɔbaadeɛ nyankopɔn tumi mu ɛka anidaso asɛm egu fie ɛnka anidaso asɛm egu asafo mu ɛka anidaso asɛm egu biribi bia wɔ brɛ mu a ayɛ korankorɔ ɛka anisado asɛm anidaso asɛm sɛ ɛmmra wɔ adwuma no mu sikasɛm mu deɛ ayɛ ne soa deɛ ayɛ ɔhaw ayɛ kɔdan na ayɛ dadwene ɛnɛ mekyerɛ yesu kristo dim sɛ ɛmfiri wo so ne nya wo fa ahodie onyame te asefoɔ yɛda wase saa bere yi yɛn mpaebɔ ne sɛ soma ɔn kronkron mfira ma fa ahodie na mmira fie mu ahodoɔ mu efiefie ahodoɔ mu nipadua mu abusua ahodoɔ mu mpo nkura yɛtim yi ne ɔma a yɛwɔ mu yi ɛnɛ yɛgyina yesu kristo din mu sɛ awurade kwadanda ahodoɔ ɔhaw ahodoɔ nomumfa ahodoɔ nyarewa ahodoɔ ntutu mfiri yɛ so na yɛmfa ahurisie ne fa ahodie yi wɔyɛ
Yɛda wase yi wa yɛ kanfo hyɛ wɔ animuonyam. Yɛtontom no. Ɔnokwafo no wabɔdin afrɛ yɛn. Yɛda wase. Sɛ saa berɛ yi, wayaresa mframa ɛrebɔ ɛfa yɛ so ɛwɔ ɔdɔba Jesus Christ dim. Amen. Ɔdɔfo, yɛda Awurade ase bebree sɛ wonya abere etie Nyame asɛm na ɛde fa ho de abrɛ wo. Nyame yɛ adom a ɛbɛsɛ di ahyia mu biom. Nyame nhyira wo bebree. Bye bye.